अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि मैं को 2 हफ्ते से आपको बता रहा हूं कि आजकल चारों तरफ इलेक्शन का शोर होगा। एक मिनट यार, एक मिनट। इलेक्शन का शोर होगा तो हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे कराची से एक खातून की कॉल आई है और उन्होंने मुझे कहा है कि कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाला जो दिलखराश वाक़या है वो इस बात का मतकाजी है कि आज के शो में हम सिर्फ उस पर बात करें। कौन सा वाकया जी? 17 साला हमजा के कत्ल का दिलखराश वाक़या। ओ यार, वो तो अजीब भी हादसा हुआ है। देखो, वो मैं सुन के हैरान हो गया हूँ कि स्कूल के बच्चे को बाहर आपस में लड़े हैं तो उसने गनमैन से ही फायर मरवा दिया उस बच्चे को। और इस एक वाक़या में कई लम्हाते फिक्रियां हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, जिन पर गौर किया जाना चाहिए, जिनका तदारुक किया जाना चाहिए। बेशुमार यार, मैं तो तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हालत हो गई हुई है स्कूलों की। ये जो खास तौर पे ये हाई स्कूल के बच्चे हैं ना जी, 9th 10th के 8th के, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। बहुत बुरी हालत है, बाखुदा बहुत बुरी हालत है इन बच्चों। पहले अगर हम हमजा के वालिद को लाइन पे ले लें, उनसे पूछें, वो अभी इस ज़हनी हालत में नहीं होंगे हमसे बात कर सकें, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। हाँ हाँ, जरूर उनसे बात करो, जरा पता तो चले बच्चे की उम्र क्या थी, असल वाकया हुआ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तालिब साहब, सबसे पहले तो जाहिर है कि हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और जी जी जाहिर है कि लफ्ज़ों से और जुमलों से आपके इतने बड़े दुख का किसी तौर पर भी मदावा नहीं हो सकता। जी लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्तसरन प्लीज़ बता दीजिए कि कल हुआ क्या था इतना बड़ा, और ये समाजी हवाले से। ये एक कल जो आपस के मामूली से बहुत ही मामूली नौयत के झगड़े के ऊपर आजकल के जो सरकारों ने अपने बच्चों को गनमैन दे दी है, वो जरा सी बात पे अपने आप को शहंशाह समझते हैं। उन्होंने मामूली सी बात के ऊपर मेरे बच्चे को दहशतगर्दी के तरीके से कत्ल कर दिया और उसके सीने पे 4 गोलियां मारी, एक दिल पे लगी, 3 सीने के पार हो गई। ये हो रहा है। नहीं तो झगड़ा किस बात पे हुआ था जी? झगड़ा आपस के कोई दोस्त से कुछ पता नहीं किस मौजू के पर आपस की रंजिश थी। छोटी मोटी दोस्तों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मौजूआत होते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। अब उसमें किस नौयत में बात हुई अभी तक बिल्कुल यही पता चल रहा है कि भाई कोई आपस में तकरार हुई है, उसके ऊपर उन्होंने मेरे बेटे ने उसको थप्पड़ मारा, उसने मेरे बेटे को गनमैन से, मुझे तो ये शक है कि उसने गनमैन से मरवाया, मुझे तो लगता है उसने खुद मारा है। 4 गोलियां इतने करीब से, गनमैन तो दूर खड़ा होता है, फिर वो कह रहे हैं कि जी गनमैन ने मारू, गनमैन भी भाग गया वहां से। फिर तालिब साहब, आपको पहले से कुछ अंदाजा था कि आपके बेटे की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुदा अगर कोई अंदाजा पहले से होता तो फिर तो क्या बात थी। क्या मैं अपने बच्चे को इस तरीके से, इस तरह पहना, ऐसे आजादाना जाने देता? वो तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट पढ़ाई करके अपना ओ लेवल कर रहा था, ट्यूशन पढ़ने जाता था। मैं समझा ये ट्यूशन पढ़ने क्या है। हमजा की कितनी उम्र थी? हमजा 17 साल का है। तालिब साहब, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे या हमजा खुद क्या बनना चाहता था? हमजा अभी मेरे ख्याल है बिजनेसमैन बनना चाहता था, बड़ा मेहनती था, अपने उसमें उसको बड़ा शौक था। जी बहुत शुक्रिया जी। देखो ना, अब कोई बात ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा झगड़ा होता अगर पिछले कुछ दिनों से उनका चल रहा होता तो हमें मालूम होता, हम इस तरह बच्चे को बिल्कुल बेयारो मददगार ना छोड़ते। अब बच्चों को इस तरह स्कूल में भेजना जो है वो जाहिर है एक रूटीन है। अब कौन ये सोचे, कौन ये फिक्र करे या कौन इसकी तरफ देखे कि कौन बच्चे हैं वो जो साथ अपने गनमैन लेके आते हैं, और वो छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे आपस में वाकयात या चपकलश होती है इस उम्र में, उस पे वो गनमैन से उसको गोली मरवा। इस वाकये में सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया तो यही है कि हम किस कल्चर की जानिब बढ़ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को गार्ड्स के साथ स्कूल भेजते हैं।
مطلب اب اس کے لیے جواز یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جی آج کل لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے اس لیے گارڈز آ جاتے ہیں، حالانکہ وجہ بالکل نہیں ہے یار، یہ چھوٹے چھوٹے ایم این اے ایم پی اے بن گئے ہوتے ہیں اور یہ انہی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں، ان کے دماغ اتنے خراب ہوتے ہیں، بڑی بڑی ساتھ اپنے گن مین لے کے، ڈرائیور لے کے، پورا لاؤ لشکر لے کے، بالکل 3-3 4-4 گاڑیوں کے پروٹوکول کانوائے چلتے ہیں ان بچوں کو لے کے تاکہ باقی بچوں کو مروب کیا جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ ماں باپ کا یہ فرض ہے ماں باپ کا کہ وہ بچے کو اس فریم آف مائنڈ سے باہر نکالیں کہ تم کسی بڑے باپ کی اولاد نہیں ہو، تم سکول جاتے ہو تو باقی بچوں کے برابر ہو. اور یقین کریں کہ اس سے بچوں کی بہتری ہوتی ہے، بچے کو نفسیاتی طور پر اس سے بوسٹ ملتا ہے. اگر وہ سکول میں دماغ خراب کر رہے ہیں، بالکل اگر وہ بچپن میں سکول میں ہی اپنے آپ کو باقی بچوں سے برتر سمجھنا شروع کر دے تو ساری زندگی اس فریم آف مائنڈ سے باہر نہیں آ سکتا کہ وہ باقی معاشرے سے برتر ہے. اور یہ سکولوں کالجوں والوں کو بھی یہ سٹیپ لینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے. صاف یہ بچہ اگر کوئی اس طرح باہر نظر آتا ہے، اب تو سکولوں کے باہر ٹیچر کھڑے ہوتے ہیں جو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ایسا کسی کو دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ گن مین یا کوئی، فوراً اس بچے کو سکول سے چھٹی کروائیں. میں ایک ایسے اسکول کے پرنسپل کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک دن باہر آ کے دیکھا کہ ایک بچہ ایک پراڈو اور 2 گاڑیاں یعنی 3 گاڑیوں میں سکول آ رہا ہے. تو اس سکول کے پرنسپل نے باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے اس بچے کے باپ کو فون ملایا. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنے بچے کو میرے سکول میں پڑھانا ہے تو کل سے اس کو عام نارمل گاڑی میں بھیجو. عام گاڑی میں کیا یار، ان بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بھائی تم لوگ جو ہو سارے ایک جیسے ہو، برابر ہو. اب اس کو ایک گن مین اور نوکر چاکر دے کے اس بچے کے دماغ میں یہ شروع سے بچپن سے ہی آپ بٹھا دو کہ تم ایک علیحدہ مخلوق ہو اور تمہارے پروٹوکول علیحدہ ہے اور تم ایک علیحدہ ہی چیز ہو. وہ بچہ پھر ساری زندگی وہی ڈھونڈتا رہتا ہے اور اسی کلاس میں پھر رہنے کی کوشش کرتا ہے. برادرم میں نے تو ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کو یعنی اچھا کھانا اس لیے نہیں دیتی کہ آپ کی کلاس میں باقی بچے کھانے کے لیے گھر سے کیا لے کے آتے ہیں تو پھر ماں منع کر دیتی ہے کہ تم زیادہ کوئی اچھی چیز نہ لے کے جاؤ، تم بھی وہی سکول میں لے کے جاؤ جو باقی بچے لے کے آتے ہیں. یہ گن مین اور پروٹوکول اور 3-3 4-4 گاڑیاں اور ساتھ لاؤ لشکر دے کے سکول بھیجنے والے جو بچے ہیں نا جی، والدین جو ہیں جن بچوں کو یہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ بیچارے نئے فراڈ کر کے زمینوں پہ قبضے کر کے امیر ہوئے لوگ ہیں. ان کے پاس حق حلال کا نہیں ہے جو اس کو حق حلال کے طریقے سے استعمال کریں. بالکل نہیں. ایک اور بھی لمحہ فکریہ اس میں پہنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں بہرحال اپنے بچوں کی جو پرسنل لائف جس کو وہ کہے کہ اب بالکل ایک نئے دور میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے کہ جی بچوں کی پرسنل لائف ہے، اس میں ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے سکول میں کیا کر رہے ہیں، ان کی کمپنی کیا ہے، اب وہ کر کیا رہا ہے، کہاں بیٹھ اٹھ رہا ہے، اس کے دوست احباب جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ سکول میں اس کا بیہیو کیا ہے ٹیچرز کے ساتھ، باقی بچوں کے ساتھ. میں نے یہ دیکھا یار کہ کئی بچوں نے ٹیچروں کو آگے لگایا ہوا ہے، اس طرح کا ان کا بیہیو، اور وہ اپنے والدین کا تعارف کرا کے اس طرح کا ٹیچروں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہوتا ہے. ٹیچر بیچارے بھی جو ڈر جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نوکری شوکری کی وجہ سے، چلو اپنی تنخواہ کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. سٹینڈ لینا چاہیے. کوئی آپ کو اس سچ پر، حق کی آواز بلند کرنے پر کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے. اور دوسری طرف والدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے ہیں. یار بچہ تو کمپیوٹر کی طرح ہے، بالکل اس کی سکرین صاف ہے، جو آپ نے اس میں فیڈ کرنا ہے وہی سکرین پہ آ جانا ہے. آپ اس کو پروٹوکول کی عادت ڈال دو گے، گن مین اور ڈرائیوروں کی عادت ڈال دو گے تو وہ اسی طرح کا ہو جائے گا. خدا کے واسطے یہ والدین کو بھی چاہیے اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں، ان کو اخلاق سکھائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق سکھائیں، دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ان کو لیکچر دیں. سکولوں کے باہر یار عجیب مجمع لگا کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے. سکول کے اندر ٹیچرز کی نظر ہونی چاہیے، باہر والدین کی نظر ہونی چاہیے کہ بچہ ہمارا کر کیا رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بجلی بنانے والی کمپنیز کو 80 ارب روپے ادا نہ کرنے پر ایوان صدر کی برہمی.
راجہ صاحب آخری دنوں میں خزانہ خالی کر گئے، پیسے کہاں سے لائیں؟ وزارت خزانہ کا جواب۔ ہائے 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 راجہ صاحب دیکھو نا، جاتے جاتے خود پرسنل اتنی ترقیاتی کر گئے ہیں وہ 37 ارب روپے۔ ہائے 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 میں نے تو سنا جاتے ہوئے راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کرنے نہیں ہے جڑے پچھلی جیب چ نے وہ بھی کاٹ کس کو کہا ہے؟ بندہ کہتا رہا کہ حیور یہ لائسنس ہے، اور کس کو کہا ہے؟ پیسے نہیں ہے حیور، لائسنس وزارت خزانہ کو کہتے نہیں منو بحال لائسنس نہیں، تم جھوٹ بولتے تھدی ہے تھدی 5-5 ہزار والی دکھاؤ مجھے یار خدا کا خوف۔ یہ ہاتھ میں جو شاپر تم نے اٹھایا ہوا ہے اس نے بڑا پٹایا کہ حیور نہیں یہ سبزی ہے، نہیں گونڈے لو میں پہ انڈے لو، اس میں بھی تم نے روپیے لگائے ہو۔ اور وزارت خزانہ والے شاپر انڈیل انڈیل کے دکھاتے رہے ہیں، حیور نہیں رہ گئے پیسے کا کبھی۔ پھر کہتے ہیں اینک اتارے چلو، رے بینڈ کیا اتار یہ کڑی دکھاؤ یہ کون سی ہے، اچھی کڑی کیوں نہیں پہن دیا تم لوگ؟ ان میں سے کسی کے منہ سے نکل گیا حیور باندھتے ہیں اچھی کڑی، آپ کے سامنے نہیں باندھ کیا، دفتر سے نکلتے ہی کڑی تبدیل کرتے ہیں گڈی میں بیٹھ۔ کراچی کے شہری جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک سستا موبائل رکھتے ہیں ڈاکوؤں کو دینے کے لیے۔ بہت اچھے، بالکل ہی خالی ہو گیا ہوا وزارت خزانہ، روٹی پانی کو ترس رہے ہیں وہ لوگ۔ ہائے ہائے ہائے، ساتھ ہم سایوں کے بوئے کھڑکا کھڑکا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار 2 روٹیاں دے دیو تاکہ مہربانی، سالن نہ دیو یار، نال تھوڑی جی لسی دے دو آپ کی مہربانی ہے، اچار بھی کوئی نہیں یار، خدا کے لیے کچھ دے دو یار، وزارت خزانہ سے آئے ہیں، ساتھ آپ کے ہمسائے ہیں، تم ہنس رہے ہو، یہ وزارت خزانہ کے بالکل ساتھ میرے دوست کا کار ہے۔ وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ یہ ہم نے چھت پہ کالے چنے بھگونے کے لیے رکھے تھے، وہ رات کو ساتھ وزارت خزانہ والے اٹھا کے لے، کالے چنے کالے چور۔ اور یار وہ کالیاں اینٹاں کالے روڈ ہوتا ہے، کالے چنے کالے چور، کالے چنے کالے چور، می وسا دے یورو، ویسے ہے بنتا ہے۔ بہت بری حالت ہو گئی ہے وزارت خزانہ کی، ان کے تو بیچاریوں کے دفتر کے بلب سڑ گئے، نیا بلب لینے جو گے نہیں وہ۔ وزارت خزانہ کے سب سے بڑے افسر نے باتھ روم کا بلب اتار کے اپنے دفتر میں لگا، 2-3 بار میں باتھ روم میں گیا، اس کو بالٹی کا کنڈا بجا گونے پہ۔ یار اتنی مایوسی نہ پھیلاؤ، وزارت خزانہ نے بحالی کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اچھا جی، ہاں، انہوں نے اپنے دفاتر کرائے پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کمرے کرائے پہ دے دیے تو سیکٹری خزانہ کو ملنے گیا تو وہ تو کھجل ہی ہوتا پھرے گا نا، ہر کمرے میں جا کے بیچارہ کمبل تار کے دیکھے گا سیکٹری خزانہ کدھر لیٹے ہوئے ہیں، پائی جی سیکٹری خزانہ آپ، وہ کہے گا پرے دفعہ ہوئے، اگے ساری رات کا میں پرچی جوا کھیڑ کے تھکا ہوئے، اب در جا نال والے کمرے میں سیکٹری خزانہ ہم نے کرائے پہ لیا ہوا، چلو دوڑو۔ فیروز والا میں نامعلوم جیب تراش نے پی پی 164 کے ایک امیدوار کی جیب کاٹ لی، 3500 لے اڑا۔ بس جی صرف 3500، بہت اچھے، کوئی نلائق جیب تراش لگتا ہے مجھے، اس طرح کے بندے کو ہاتھ ڈالے تو پھر پورا ڈالتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جیب قطرے کے استاد نے اس کو بتایا کہ پتر امیدواروں کی جیبیں کاٹ لو الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے ہی ان سے کچھ نکلوا لو تو نکلوا لو، الیکشن کے بعد تو یہ ملتا ہی نہیں کسی کو، اور بعد میں انہوں نے جیبیں کاٹنی ہے۔ ویسے تمہیں پتا آج کل سب سے زیادہ میسج پاپولر کون سا ہے سیاست کے حوالے سے؟ کون سا؟ کہ کسی نے پوچھا انتخابات سر پہ ہیں، سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے، تو جواب ملا بالکل اسی طرح جیسے شہنشاہ اکبر نے انارکلی کو چنا تھا، یعنی دیوار میں ہی چن گے۔ یہ تو ایک بندہ بتا رہا تھا کہ الیکشن جب ہو جاتے ہیں نا تو یہ پوسٹر چھاپنے والے، بینر لکھنے والے، یہ پبلسٹی کرنے والے، وہ بیچارے بل لے کے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ہی ان سے بل نکلوا لو تو نکلوا لو، الیکشن کے بعد نہیں یہ کسی کو ٹکر دے۔ جو جیت جاتا ہے اس کے پاس تو پھر ویسے ہی ٹائم نہیں نہ ہوتا کسی کو اس سے تو بل مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور جو بیچارہ ہار جاتا ہے اس کے پاس یہ بل لینے جاتے ہیں تو وہ تپائی اتنا ہوتا ہے کہ وہ جتی اتارنے کا نکلو نہ مرادہ
बासी नान कीमे वाले दे गए हो, लोगों ने खा के नाराज हो कि मुझे वोट ही नहीं दिया। इस तरह के बहाने तराशते हैं ना, बैनरों वाले को कह देते हैं तू मेरी फोटो क्लियर नहीं छापी इसलिए मैं हारा हूं, एक अख तुमने बड़ी एक छोटी कर दी थी। वो आगे से बड़ी मिन्नतें करता है, हजूर आपकी आंखें की छोटी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। गलत कह रहे हो तुमने मुझे फीना छापा हुआ है, देखो मेरा कितना खूबसूरत नाक है, अपने फीने नाक की तरफ इशारा करके कह रहे होते। वो फिर अगला डर के कह देता है अच्छा हजूर फिर मेरा कैमरा ही फीना है, आपका नाक ठीक है। तो नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा है कि सियासत खिलाड़ियों और अनाड़ियों का खेल नहीं। हाँ, सही कहा अमीर मकाम साहब ने। अमीर मकाम साहब घबराते हैं ना, उनको ये है कि कहीं सियासत में अगर स्कोरें बनानी पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। मैंने सुना अमीर मकाम साहब कबड्डी के बड़े अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। हाँ जी, कौडी डालने के लिए जाते थे ना दूसरे की तरफ, उधर जाके फिर लेट जाते थे, कहते थे जरा मैं साह ले ला फिर तो हाथ लाना। अमीर मकाम साहब ने हॉकी भी बड़ी खेली है अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छे गोलकीपर थे। हाँ हाँ, बड़े बड़े मैच खेले इन्होंने। गोल के साथ ही इन्होंने पीछे चारपाई बिछाई होती थी और साथ एक लड़का रखा हुआ था, उधर चारपाई पे लेटे होते थे। उसको कहा हुआ था पुत्र गेंद डी में दाखिल होना तो मुझे उठा लेना। एक दफा उस लड़के ने उठाया तो इन्होंने उसे बड़ा मारा, कहते अब बदतमीज़ जब गोल हो ही गया सी तो फिर मैनू क्यों उठाया। चले अजीज साहब अगली खबर सुन लें। बर्तानिया में 2 आर्टिस्टों ने ऐसा लाइट शो मुतारिफ करवाया है जो बिजली की बजाय साइकिल चलाने पर रोशन होता है। हाँ, ये तुम्हें पता है साइकिल के साथ इधर भी पहले लाइट लगी होती थी। अच्छा। हाँ, साइकिल के साथ एक डायनेमो सी होती थी, छोटी सी बोतल, उसको उधर से ऐसे क्लच दबाते थे तो वो बोतल उसके साथ लग जाती थी टायर के साथ। अच्छा। फिर वो घूमती थी तो आगे बत्ती जलती थी। वाह यार, वैसे मेरा ख्याल है जितनी लोड शेडिंग हमारे यहाँ हो रही है, ये साइकिल के साथ काफी लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। ये सरकारी सतह पे हर दफ्तर में साइकिल दे देनी चाहिए कि इसके साथ बिजली जलाएं। कितना मजा है ऐसे इजलास हो रहा हो, वजीर आज़म साइकिल के ऊपर बैठ के तो तकरीर कर रहे हो, साथ साइकिल चला रहे हो, सारा इजलास रोशन हो। दूसरे दिन खबर आए कि आज वजीर आज़म ने 8 किलोमीटर तकरीर की। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का जज्बाती तकरीर करते हुए साइकिल के चैन में पैर आ गए। नहीं यार, ये साइकिल से नहीं बिजली बढ़नी चाहिए। अगर घरों में भी ये काम शुरू हो गया तो बेग में रात को खाम तक उठा दिया करेंगे। मैं क्या उठाता, बिजली चली गई है, पक्का बंद हो गया, उठ के साइकिल चलाओ, बच्चे जाग गए। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बैंड आप शुरू करें अजीज साहब। जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। जी, शेख फहद इस्लामाबाद से लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहेब। अजीजी अंकल, आपने पिछले दिनों कहा था कि शेख बहुत कंजूस होते हैं। आई एम सॉरी। आप कभी हमारे मेहमान बने तो आपको बताएं कि हम कितने खुले दिल वाले हैं। डेफिनेट। हम 1 पाव दही में सिर्फ 5 लीटर पानी मिलाकर कितनी गाढ़ी लस्सी बनाते हैं। हेलो फड़ो। हम तो 1 टी बैग से 10 कप चाय बनाकर उसे अगले दिन संभाल के रखने की बजाय डस्टबिन में फेंक देते हैं। हो ये भी वैसे शेख साहब की मेहरबानी है। एक टी बैग से जब आप 10 कप चाय बनाते हैं तो टी बैग नहीं कहता कि मैनू बाहर काट लो, मेरा दिल घबराने लग पे। हद हो या वैसे शेख साहब। मेरे एक शेख दोस्त है, शेख मोहसन साहब। अच्छा, अभी तुमने सॉरी किया? नहीं, मैं अपने दोस्त की बात सुना रहा हूँ, मैं इन शेख साहब को नहीं कुछ कह रहा। ये पिछले दिनों मुझे मिला तो जेब में से हड्डी निकाल के लॉलीपॉप की तरह चूसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या है? कहता भैन पिछले जुम्मे गोश्त खाता सी, हल्ले तक हड्डी चोदी स्मेल है। मैंने कहा हड्डी फेंक दो, नया गोश्त पका लो, नहीं तो इसी हड्डी में नई बोटी डलवा लो। अच्छा जी, ख्वाजा नवीद लाहौर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम नवीद साहेब। अजीज साहब, आप इंतखाबी बदतहजीबियों का जिक्र करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज की एक दूसरे के खिलाफ बदतहजीबी का जिक्र करना भूल गए।
एक पार्टी अपने पोस्टर लगाकर जाती है तो दूसरी पार्टी उसके पोस्टर या तो फाड़ देती है या उस पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देती है। गुड। आप लाइमन को सियासी कारकुन हैं या सियासी लीडर हैं जो आपको इस बात तहजीबी का पता है? मेरा चूंकि किसी पार्टी से लेना देना कोई नहीं, इसलिए मुझे इसकी खबर नहीं हो सकी। यार तुम तो ख्याल रखा करो यार, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हें जर्नल तहजीबियों का भी ख्याल होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के पोस्टर फाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। ये बहुत याती की बात है कि किसी का पोस्टर फाड़ दिया। अब ये स्टार्ट हो गया, इसने चुप ही नहीं होना। यार अगर एक बंदे का पोस्टर फाड़ के दूसरा बाहरले मुल्क में दौड़ जाता है तो ये खामोश रहे। बहुत बुरी बात है ये एक दूसरे का पोस्टर पाड़ना। मैं इस पे एहतजाज करता हूँ और आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे के पोस्टर ना पाड़े। रावलपिंडी से नदीम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम। वालेकुम सलाम नदीम भाई। अजीजी साहब, अब जो भी नई हुकूमत बनेगी उससे आप अवाम के लिए पहले 3 मुतालबात क्या करेंगे? जी, पहला मुतालबा मैं उनसे ये करूंगा कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। बिल्कुल सही। दूसरा मुतालबा मेरा ये होगा कि ये जो तालीमी मैदान है हमारा, इसमें सिलेबस अमीर और गरीब स्कूल में एक जैसा होना चाहिए। और तीसरा मुतालबा मेरा ये होगा कि फोम की डोइयां और बगैर हील के जूतियां मार्केट में सप्लाई की जाए। 2 इतने संजीदा और एक इतना फनी। तीसरा सबसे ज्यादा संजीदा, डोंट टेक इट इजी। मेरा ख्याल है अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए हुक्मरान सिर्फ इतना ही कर देना कि कोई ऐसा इकदाम कर दें कि वो अवाम में से नजर आए, कोई अलग और बरतर मखलूक ना नजर आए। यही अवाम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। यानी स्ट्रीट लाइटों को रोड़े मार के तोड़ दे। अच्छा जी, जमीर घुमन भावलपुर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, आप एक सच्चे इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बातें इसे भी समझाया करें। आपने हमें ये बता दिया है कि आप जो ऑफ बीट में सारे स्टेप्स करते हैं ये दरअसल घर में काम करते हुए मुख्तलिफ अंदाज होते हैं आपके। 2 स्टेप से क्या काम किया जाता है ये तो हमें पता चल गया, अब बाकी स्टेप्स भी हमें दिखा दें। एक बात को लेके अगले को शर्मिंदा नहीं करना शुरू कर देते। अगर ये आपसे अपने दुख सुख फोल ही लेता है तो आप उसका ठट्ठा लगाना शुरू कर देते। हद हो गई है। वैसे बाकी स्टेप इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुनैद सलीम आपको देखेंगे। 1 पाउंड फिश पे ऐसे अच्छे बर्तन मांजते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जल्दी से पढ़ दो। अच्छा जी, पेशावर से नगमान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम नगमान साहब। अजीजी अंकल, मैं काफी दिनों से बीमार हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। और मुझे बहुत कड़वी दवाइयाँ खानी और पीनी पड़ रही हैं। अल्लाह पाक खैर करे। इधर उधर होके दवाई में थोड़ी चीनी डाल दिया करो यार, क्या करते हो? अजीजी अंकल, जब आप छोटे होते थे और बीमार हो जाते थे तो क्या आप भी दवाई आराम से खा लिया करते थे या आपको भी बुरा लगता था दवाई खाना और आप शक्लें बनाते दवाई थे? खाने के बाद कौड़ी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं अपनी को तारीफ नहीं करने लगा। जितना बुरा मुंह मैं बनाता था ना कोई नहीं बनाता। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं लगता कच्चू को मैंने सीरी बार निकाली थी तो किसी ने आगे से ऐसे कर दिया। अच्छा जी, अगली मेल सुने। सैयद अब्दुल रहमान चकवाल से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब और अजीज साहब, इस हुकूमत के जाने से एक नुकसान हुआ है कि अब रोज इन लोगों के शानदार कारनामे पढ़ने और सुनने को नहीं मिलते, लेकिन ये ख्वाहिश भी है कि अब कभी ऐसा दौर ना आए। वैसे आपस की बात है, कौन सा कारनामा है पिछली हुकूमत का जो आजकल सुनने में नहीं आ रहा, ज्यादा शद्दोमत के साथ सुनने में आ रहा है। ईमानदारी की बात तो यही है। जानी थी वो तो आप भी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट। हर चीज वही हो रही है, डकैतियां चोरियां धड़ाधड़ हो रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, बत्तियां गई हुई हैं, सुई गैस को तरस रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। ये कौन सा वो हुकूमत जाने के बाद इधर वडीद शुरू हो गई। निगरान हुकूमत का तो एहसान है कि पिछली हुकूमत की याद नहीं आने दे रही। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। बिल्कुल सही। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आइंदा इलेक्शंस में काफ लीग की हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो आप अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ लाए हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जनाब साहब, आप जब बुलाते हैं तो फिर उस वक्त आना पड़ता है जी। आप बड़े साहब, आज तो आप माशाल्लाह भरा जलसा हमारे लिए छोड़ के आए हैं। आपकी मेहरबानी है, जरा जल्दी से इंटरव्यू कर लें, मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। अच्छा, जलसे में? नहीं, अब तो घरों में चले गए थे, मैंने इधर आना था ना, तो मैंने कहा यार मैं जरा हस्बे हाल की तरफ जा रहा हूँ, तो आके जलसा करते हैं। और फिर लोग कहने लगे कि फिर हम भी घरों को चले जाते हैं, जब आप वापस आएंगे तो हमें फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे वहाँ। अब वो पूरे जलसे को फोन करेंगे? अरे सूफी किस लिए है, ये 5 मिनट में पूरे जलसे को फोन कर देते हैं। अच्छा, 1032134700 नहीं जाते मिलाना होता है, 1033 बर्ड को 383 से मिलाना होता है। एक और है 0333886052 मगर वो कह गया था कि मैं अब जरा काम जा रहा हूँ, मैं सॉरी कर गया, सॉरी जब कर गया तो फिर उसको नहीं गिना। सिर्फ 3 लोग मौजूद थे आपके जलसे में? और यार ये 3 मीडिया के लोग हैं, इन्होंने आगों लाखों लोगों को फोन करना होता है। अच्छा, आप मजाक बना रहे थे यार, अल्लाह के फजल से आज भी हमारी बड़ी लाइकिंग है लोगों की, नो डाउट। अल्लाह के फजल से। ये 1122 जो है ये हमने बनाई थी, और आप कभी देखें हर जलसे में हम इनको बुलाते हैं तो ये सारी 1122 वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, एक तो हम लोगों को बताना होता है कि ये हमने बनाई थी, दूसरा चलो 10-12 बंदे वो भी आ जाते हैं तो जलसा बड़ा हो जाता है। अच्छा, जो सर ये फरमाएं कि कितनी सीटें निकाल लेंगे? देखो जी, सीटें तो मिस्त्री ने कहा था कि सिर्फ पिछली 3 जो है वही निकलेंगी। क्या मतलब? 3? जी, गाड़ी ठीक कराने गया था ना, तो मिस्त्री ने कहा था कि पिछली 3 सीटें निकाल के तो ठीक हो। जो सर बताएं तो सही ना कि कितनी सीटें जीत लेंगे? अच्छा, ये इलेक्शनों की बात कर रहे हैं? जी जी। तो भाई सीटें ना कहें, सीट कहें ना। क्या मतलब? मेरा मतलब बात होती है ना कि कितनी सीट पे खड़े हुए हैं लोग। उस हिसाब से तो ये जो इलेक्शनों की सीट है ना जी, इसका कोई पता नहीं। इस दफा जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, सारी पार्टियां जोरों में हैं। हमारी काब लीग भी अल्लाह ताला के फजल से सबसे ज्यादा जोरों में है। अच्छा, और नून लीग भी कुछ है, उसका भी जोर नजर आ रहा है। आपकी पार्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। नून लीग को और तहरीक इंसाफ का मुकाबला है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, अंदर वाले सफे भी पढ़े करो, साडा भी जोर है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त कोई पता नहीं कि कौन कितनी सीटें निकालेगा। इसलिए तो सीटां दर्दां बनी ने, जिस तरह दर्दां का नहीं ना पता लगता कि केड़े कित्थों किन्नियां निकलान, कदी गोडियां चों निकल आंदियां, कदी गिट्टियां चों निकल आंदियां। इसी तरह ही सीटें हैं, कोई पता नहीं कहाँ से कितनी निकले। साहब, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, बाकी आपके जितने हरीफ हैं वो तो पूरे जोरों शोर के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हम भी इंतखाबी मुहिम ही चला रहे हैं, साड़ी और कोस्तान चलती है। नहीं, नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला के फजल से जुनैद साहब, हमारी वाहिद पार्टी है जो कारकर्दगी पे अपनी कैंपेन चला रही है, सिर्फ वादे या ख्वाब नहीं हम दिखा रहे हैं। हम अल्लाह के फजल से जो हमने काम किए हैं हम लोगों के सामने वो रख रहे हैं कि ये हमने काम किया। टीवी पे मेरी और परवेज साहब की तस्वीर वाला इश्तिहार चल रहा है, वो हमारी कैंपेन का इश्तिहार है, और कोई नवाब ट्यूबवेल वाले साडी फोटो नहीं ली। अच्छा जो साहब, उस इश्तिहार में भी परवेज इलाही साहब आगे हैं, आप पीछे हैं। लड़ाई ना बुआ साडे घर च, ऐसी कोई बात नहीं। वो परवेज साहब भाई हैं मेरे, वो टीवी के इधर आगे हो के देखें तो मैं पीछे लगता हूँ, टीवी के पीछे से देखें तो फिर ब्रेजा पीछे लगती है। वो इकट्ठी तस्वीरें हमारी। अच्छा, हमने कभी अल्लाह के फजल से फर्क नहीं महसूस किया। अच्छा। तो कैंपेन हमारी जो है जुनैद साहब, ये बड़े जोरों शोरों से चल रही है, और अल्लाह के फजल से हम जो इश्तिहार में दिखा रहे हैं वो हमने किया भी है। लेकिन जो सब ये फरमाए कि सीटें कितनी निकाल लेंगे, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ इलेक्शन तो पहले नहीं करी दी, मनूस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दुआ करी दी ज्यादा से ज्यादा।
10 کے تعداد تے نظر لوا لواں. باقی ویسے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ صرف پنجاب سے ہی انشاءاللہ ہم کوئی 300 سیٹ نکال لیں. صاحب اتنی سیٹیں تو پورے ملک میں نہیں ہیں. جی چلو باقی کولوں پا لوں گے. کچھ ملک کو دینا بھی چاہیے کہ ملک کو لینا ہی ہونا. اچھا صاحب انتخابی نشانات کے حوالے سے بھی آپ کی کیمپین میں کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا؟ مطلب بلے کے نعرے لگ رہے ہیں, شیر کے نعرے لگ رہے ہیں. شیر کون, دیکھو دیکھو کون آیا. ایک ہی نعرہ جی, دیکھو دیکھو کون آیا. جدا پتہ ہی نہیں کہ کون آیا انہوں ووٹ کی پانے کسی. دوسری طرف تحریک انصاف کا دیکھیں, اوپر اللہ نیچے بلہ. ویسے معاف کرنا جنید صاحب, جتنا ردم ہمارے قابلی کے اور سائیکل کے نعرے میں ہے نا, اتنا ردم ان دونوں میں نہیں ہے. آپ کا کون سا نعرہ ہے؟ ہمارا نعرہ ہے ہر دل کی یہ آواز ہے, سائیکل پہ بیٹھ کے ترقی کرو. اچھا صاحب یہ نعرہ ہے اور علامہ ہے جی. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا چودھری صاحب, ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو برطانیہ میں جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک بہت سلگتا ہوا موضوع اور مسئلہ بنتا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اکثر چودھری صاحب ذکر کرتے ہیں کہ برطانیہ میں جو پاکستانی طالب علم جاتے ہیں یا ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے طالب علم جاتے ہیں, بظاہر تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ جا کے وہ پاؤنڈ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے. اس پر تو ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے رویے پہ. لیکن چودھری صاحب آج ہم اس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے کچھ تعلیمی ادارے ہیں جو ان طالب علموں کے ساتھ, ان طالب علموں کے ساتھ جو صحیح معنوں میں صرف اور صرف تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو فراڈ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں نوازیں گے. ضرور کرنی چاہیے گفتگو. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ادھر انگلینڈ میں ہمارے بچوں کے ساتھ. کچھ تو ہمارے بچے بھی ادھر جا کے ظلم کرتے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں جو ادھر کالج داخل ہوتے ہیں اور کالج میں ان کی ایک حاضری بھی نہیں ہوتی اور نائٹ کلب سے ان کی ایک چھٹی بھی نہیں ہوتی. لیکن چودھری صاحب ایسے تعلیمی اداروں کی تعداد کم و بیش 500 ہے برطانیہ کے اندر جو فیک ہیں, جو بند ہو گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران, اور وہ اب تک پوری دنیا سے جو طالب علم ہیں ان کے 50 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ اینٹ چکے ہیں ان سے. یہ ایسے کرتے ہیں نا جی, یہ بچوں کو داخلے دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے پاؤنڈ اکٹھے کر کے, لاکھوں پاؤنڈ داخلہ فیس اور ٹیوشن فیس جمع کر کے, تو اس کے بعد کالج بند کر دیتے ہیں. اور یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اتنی زیادہ کالجوں کی, یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے خود بھی کالج بند کیے ہیں کافی سارے. انہوں نے کہا جی یہ وہ کالج نہیں ہیں جو رجسٹرڈ ہوں یا دوسرے تیسرے. لیکن چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر قانون کی عملداری کا ایک بہت مضبوط تصور موجود ہے. وہاں پہ یہ کوئی پاکستان یا تیسری دنیا کا کوئی ترقی پذیر ملک کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں. برطانیہ میں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کالج کو, تعلیمی ادارے کو بند کرتے ہیں تو اس نے جو طالب علموں سے لاکھوں پاؤنڈ وصول کیے ہیں وہ تو کم از کم متاثرہ طالب علموں کو واپس لوٹائے جائیں. نہیں, واپس کوئی نہیں کرتا جی, واپس نہیں کرتا. یہ ہمارے گجرات میں ایک کالج کھلا ہے, انسٹیٹیوٹ ٹیکنیکل, جہاں پہ ویلڈنگ اور بجلی کا کام سکھاتے تھے. تو ادھر یہ ہمارا صوفی چلا گیا کمپیوٹر کا کام سیکھنے کے. ادھر جب فیس جمع کرا دی اس نے تو انہوں نے کہا ویلڈنگ سیکھنی ہے کہ بجلی کا کام سیکھنا ہے. تو کہتے ہیں میں کمپیوٹر کے کام کے لیے فیس جمع کرائی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی ویلڈنگ سکھانے ہیں تو بجلی کا کام سکھانے ہیں, باہر لے تمہیں سمجھ لگی. انہوں نے لڑ پیا اگوں, انہوں نے دی مندری پھڑ کے نا جی تے اوتھے لوہے دی کنڈی نال ویلڈ کر دتی. اوتھے ہن پھس گیا, مندری ویلڈ ہوئی انگوٹھی, رون لگ پیا. پھر جیب وچوں موبائل کڈ کے مینوں فون کیتا کہ چودھری صاحب انہوں نے مینوں
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੀ ਨਾਲ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਡ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਭ ਮੁੰਦਰੀ ਵੈਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾ ਘਰ। तो इस तरह के जो लोग जिनको इतना नहीं पता कि उंगल सीधी करके कट के आ जाए घर, वो तो जाके इन कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं और फीसें दे देते हैं। ये तो पहले ही लूट रहे होते हैं लोगों को। अच्छा चौधरी साहब, आपको पता है ये जो 1 पाउंड फिश वाले शाहिद नजीर साहब हैं, इन्होंने भी यूके में एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन वहां पर जिस वक्त पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने मछली बेचना शुरू कर दी। ये देखे ना, ये भी कॉलेज वालों का कसूर है ना जी, इसका बेचारे का तो कसूर नहीं। कॉलेज वालों का क्या कसूर है? जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਗਏ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। अच्छा जोसेफ, इस मसले का एक अजीब पहलू ये भी है कि जब एक तालिब इल्म का कॉलेज फेक होने की बुनियाद पे बंद कर दिया जाता है तो हुकूमत बरतानिया की तरफ से ये शर्त है कि 3 माह के अंदर अंदर आप किसी नए कॉलेज में दाखिला लो। अब किसी नए कॉलेज में दाखिला लेने के चक्कर में वो किसी दूसरे जाली कॉलेज का शिकार हो जाता है, वहां पे भी रकम फंसा लेता है और अगले कॉलेज में भी। इस तरह एक तालिब इल्म जो है वो 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 कॉलेजेस का शिकार होता है। इसी तरह ही होता ना जी। फिर जिस तरह काफ लीग छोड़ के जो नून लीग की तरफ गए थे, उनको बेचारों को टिकट नहीं मिली, फिर वो उधर से फिर पीपल्स पार्टी की तरफ गए। आपको अपनी पड़ी हुई है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ही ਹੁੰਦਾ है। वैसे जुनैद साहब, मैं सीरियसली आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉलेजों का फ्रॉड हो रहा है इंग्लैंड में, इसमें एक हकीकत जो है वो है तो हमारे लिए बायस शर्म बात है। वो क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो इसमें ये मैं कहूँगा कि आपको शायद ये इल्म होना चाहिए कि जो ये फ्रॉड हो रहे हैं, कॉलेजेस जो लोगों से फीसें ले रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं, वो कॉलेज खोलने वाले लोग जो हैं वो भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। हाँ बिल्कुल जोसेफ, ये सच है। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे पाकिस्तानी बच्चों को लूट रहे हैं। जोसेफ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल हुकूमत बरतानिया को भी तो इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए ना। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि असी नहीं ठीक होना, इंग्लैंड की हुकूमत ही कुछ करे। अगर उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इंडियंस इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल हसूल इल्म के हवाले से बरतानिया पूरी दुनिया में एक मरकज समझा जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लिए ये एक ख्वाब है कि वो बरतानिया जाकर बड़े बड़े तालीमी इदारों में यानी अपना जो तालीमी सफ़र है वो जारी रखें, और बरतानिया में तालीम हासिल करने के शहर में तो पूरी दुनिया के तालिब इल्म मुब्तला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह काफ लीग में आने के शहर में हर सियासतदान मुब्तला है। जैसा कहा की बात कहाँ मिला रहे हैं, बरतानिया में तालीम, काफ लीग, खुदा न खास्ता क्यों जी, काफ लीग दोज़ख दी जमात है। खुदा न खास्ता, मेरा खुदा न खास्ता भी महसूस करो जरा। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।